Startup en partenariat avec Total. Total, committed to better energy. ستارت اب. صباح الخير، صباح الفل الناس الكل، مرحبا بكم كالعاده كل نهار السبت من 10 لل 11 متاع الصباح في ليميسيون نتاعكم ستارت اب. عاودناكم كيما كل جمعه باش نحكيو انتربرونيا، باش نحكيو جونيس، باش نحكيو كرياسيون دونتربريز، باش نحكيو بروغرام شنو جديد في تونس. سورتو الجمعه هذه كانت جمعه كبيره شويه بالنسبه للانتربرونيا في تونس. صار le salon d'entrepreneuriat du 3 au 4. Il y avait énormément d'invités, il y avait énormément de jeunes. C'était très intéressant quand même de voir كل عام qualitativement parlant قاعد الصالون قاعد يتحسن. العباد اللي تمشي للصالون ولا تمشي pour les bonnes raisons ولا تفهم plus ou moins شنو الرونديفو هذا، شنو قاعد يتعمل. Donc c'était assez intéressant de voir tout ça. حاجة أخرى نحبوا نحكيوا عليها بالنسبة للعباد اللي تسمع فينا كل جمعة، نحبوا نفكروكم bien sûr اللي le programme ولا le concours Start-upper de l'année par Total donc وفي الجمعة اللي فاتت نكملوا لي كانديداتور le 31. حابين نذكروكم ولا حابين نقولوا لكم نحكي لكم شويه على لي ريزولتا الاولانيين بارابور البلدان المشاركه. تعرفوا اللي فما اكثر من مش اكثر، فما 34 بلاد شاركت على افريقيا الكل، وتونس سون نومبر دو كونتريبيسيون على لي كانديداتور جات كوميم السادسه، اللي هو تما شيفر اكسلون على الاخر بارابور العباد بارابور معناها لا بوبولاسيون توتال في تونس. دونك سيتي ان بيلان assez positif pour ne pas dire très positif pour la Tunisie في le concours Start-upper de l'année par Total. Tout ce qu'on va espérer par la suite اللي les projets tunisiens ياخذوا بلاصتهم حتى للاخر وينورونا وينوروا وجه تونس كل سواء au niveau معناها في الفينال هنا ناسيونال ولا في الفينال كونتيننتال معناها على افريقيا الكل. نمشيو تو الموضوع اليوم. موضوع اليوم باش نحكيو مع ضيوفنا من ادفانس تونيزي. بالنسبه للعباد اللي ما تعرفش ادفانس تونيزي سي لوكازيون جامي باش نحكيو معاهم باش تتعرفوا عليهم. On va parler microfinance, on va parler des programmes d'Advance Tunisie في تونس. ظهر لي حاجة واضحة منين هما كيفاش يعملوا شنو يعملوا. اليوم بحثنا مسيو غايل بريو لو ديريكتور جينيرال d'Advance Tunisie ومسيو عدنان غالبي ديريكتور اجونس Advance Tunisie بالنسبة لأريانا. مسيو غايل بونجور. بونجور. سي عدنان مرحبا بك، صباح الخير. صباح الخير. Donc Monsieur Gaël et c'est Adnan, vous serez avec nous jusqu'à 11h du matin. On va parler Advance, on va parler toutes les belles choses que vous êtes en train de faire en Tunisie et ce que vous espérez faire de plus surtout pour les semaines, les mois et les années à venir à l'échelle. Avant tout, on va commencer avec vous Monsieur Gaël. On va parler un peu de l'historique d'Advance. D'où vient Advance déjà et pourquoi le choix de la Tunisie pour Advance? Okay, bonjour, merci d'abord de nous avoir invités sur cette émission. Donc le groupe Advance, c'est un groupe international de microfinance qui a été créé il y a 10 ans. On a fêté les 10 ans du groupe Advance en 2015 là, récemment. Donc c'est un groupe qui a été créé en Europe avec pour objectif de créer ou d'investir dans des institutions de microfinance dans les pays en développement ou en transition comme en Tunisie. Donc aujourd'hui, le groupe Advance, c'est plus de 600 000 clients à travers le monde, principalement en Afrique, au Maghreb et en Asie. Plus de 6 000 employés, principalement des jeunes qu'on recrute et qu'on forme aux bonnes pratiques de la microfinance. Et donc, dans les différents pays dans lesquels on intervient, on offre des services financiers complets, que ce soit des dépôts, de l'épargne, des crédits, des services de paiement innovants et adaptés aux populations qui n'ont pas ou peu accès aux services financiers et particulièrement les micro, petites et moyennes entreprises. D'accord. Question un peu personnelle, ça fait longtemps que vous êtes en Tunisie? Je suis arrivé le 15 septembre 2014. Donc un peu moins de 18 mois. Donc on va dire que vous n'êtes pas trop dépassé par les événements, vous comprenez un peu ce qui se passe en Tunisie. Un petit peu. Voilà. سي عدنان انت en fait تخدم مع ادفانس تونيزي اللي كما نقولوا نحن اللي هي بالبرانش نتاع ريانا معناها لي زاكتيفيتي في الاكس نتاع ريانا. ديجا قداش عندك من بديت مع ادفانس تونيزي؟ اسكو vous étiez dans la microfinance قبل والا معناها كانت c'est-à-dire le projet كان attirant بالنسبه لك انت وقلت علاش لا معنا ننظم ليكيب هذه؟
صباح الخير مرة أخرى، بارك الله فيك على الاستضافة. عايشك. أنا مع أدفانس عندي 5 mois à peu près. دونك دخلت معها كوم ديريكتور داجونس وخذت لاجونس تاع ريانا. الاكسبيريونس نتاعي 10 سنين في بليزيور دومين من لاغرو اليومونتير السيكتور اوتوموبيل، مي في الاخر خدمت في الليزينغ. دونك فلوس فلوس دونك في السيكتور فينانسيي. ومن بعد مشيت لادفانس. علاش مشيت لادفانس؟ على خاطر حاجه جديده وحاجه حسيتها معناتها عندها بلاصتها في تونس، وعندنا ما نقدموا وعندنا ما نزيدوا معناتها السيكتور فينانسيي في تونس. وان بلوس البزوان حسب ما فهمت قبل ما نمشي اللي هو موجود بالكدا معناتها. دونك هذاك علاش جي بري لا ديسيزيون دو باسي من السيكتور تاع الليزينغ للميكرو فينانس. داكور. باهي تنجمش ناخذوا ديجا نظره عامه قبل ما ندخل في لي ديتاي على سي كوا réellement les programmes d'advance في تونس، c'est-à-dire c'est à vous de me dire, c'est-à-dire à vous de nous expliquer un peu. Est-ce que c'est plus, vous êtes plus dans le crédit? Est-ce que vous êtes plus dans l'accompagnement des projets? Est-ce que vous êtes plus dans la sensibilisation? Comment se compose plus ou moins l'activité d'Advance en Tunisie? Donc Advance Tunisie opère en tant qu'institution de microfinance selon la nouvelle réglementation, la nouvelle loi le décret de loi de 2011. Donc ce décret de loi en fait nous autorise à donner des microcrédits jusqu'à 20 000 dinars maximum, dédiés principalement à l'appui aux activités économiques et aux personnes qui n'ont pas ou peu accès au secteur financier formel ou au secteur bancaire. Donc nous, notre activité principale, c'est l'octroi de microcrédits. Et la réglementation aussi nous autorise et nous permet de faire de l'accompagnement. Donc soit directement avec nos clients, soit via des partenaires, nous mettons en place aussi des programmes d'accompagnement d'éducation financière. Une des grandes valeurs d'Advance, c'est la transparence. On pense que donner un crédit, c'est une forte responsabilité et qu'il faut donc expliquer aux clients, aux personnes intéressées, les avantages, mais aussi les risques de prendre un crédit et l'importance de son utilisation à des fins économiques afin justement de pouvoir supporter le remboursement et de créer de la valeur et de la richesse et développer son entreprise. داكور. سي عدنان، بالنسبه للعباد اللي يقول لك انا عندي فكره مشروع ونحب، لكن ما نعرفش بالضبط كيفاش انا عندي كان فكره ونحب معناها جو سوي انتريسي اني نشارك في المنظومه اللي عملتها معناها ادفانس اللي بالفورما هذا. Est-ce que réellement c'est possible aujourd'hui d'accompagner العباد هذوما؟ Est-ce que توقفوهم على ساقين من الاول بالكل، ولا لازم عنده quand même un certain niveau باش يدخل معكم؟ باش نحكي على النيفو فينانسي، نحكي كيما قلت لك معناها au niveau structurel, au niveau de l'idée même du projet. Pour le moment ما نخدموش مع لي ستارت اب. Pour le moment il nous faut au moins 6 mois d'expérience. معناتها البروجي يكون عنده 6 اشهر من اللي بدا يخدم ونحن نعاونوه ونزيدوا معاه معناتها. اما باش نلانسيو ان بروجي من الاول pour le moment لا، ثم برنامج ان شاء الله مي pour le moment. دونك نخدموا مع دي بروجي موجودين معناتها قايمين الذات اقل حاجه 6 شهور. اون كيلكو سورت سي ان لانسمون، هو 6 شهور حتى شيء في عمر سوسيتي. Donc nous proposons des prêts pour financer les activités, investissement et stock, pour un montant max de 20 000 dinars كما قال سي غاير. والحاجه زايده عنا par rapport les autres instituts financiers, le secteur financier formel معناتها les banques, les leasing اللي نحنا معناتها on exclut personne. On a des garanties de large gamme معناتها et souple en quelque sorte, adaptées à toutes les personnes. On a des crédits زاد كيف deux types de crédits. On a des crédits ce qu'on appelle des prêts solidaires. Les prêts solidaires, c'est pas les prêts en fait en groupe. Exactement, voilà. C'est ça, exactement. Le prêt solidaire, c'est ça. Le produit نتاعنا اسمه تكافل. C'est surtout destiné pour les micro-entrepreneurs qui ne possèdent pas de garantie. Donc عباد تضمن في بعضها. Ça peut être entre 2 et 4 emprunteurs يجوا ياخذوا من عندنا و se garantissent solidairement مع بعضهم. Le prix هذايا من 500 ل 2000 دينار. Pour financer aussi investissement et stock. هذا التيب الأول اللي هو البري سوليدير. التيب الثاني اللي هو البري انديفيدويل. البري انديفيدويل البرودوي نتاعنا اسمه تطوير والا مستقبلي. التطوير من 1 مليون ل 5 ملايين ومستقبلي من 5 ملايين ل 20 مليون. واضح. باهي.
هذا اللي destiné pour développer les entreprises et les PME معناتها واصحاب المشاريع الصغرى كلهم. لي غارونتي نتاعو زاد ماهمش صعاب. انا 3 تيب دو غارونتي: غارونتي سالاريي، الغارونتي انتربرونور، والغاج فواتور. هذوما دونك لي برودوي نتاعنا واضحين وسهلين. لافونتاج الكبير نتاعنا نحن اوني سوبل. عندنا الميثود نتاعنا نخدموا بها مش كما الميثود كلاسيك اللي يعرفوها العباد. نجي دون ان اكزامبل، نجم حتى حد ما عندوش اون باتونت يجم يجي ياخذ من عندنا، معناتها جوست عنده بطاقه تعريف يجم يجي ياخذ من عندنا. من المهم عنده اكتيفيتي كوميرسيال اللي عندها مديده ماشيه au moins 6 اشهر. Voilà. Je reviens vers vous, monsieur Gaël. Est-ce que, vu que vous connaissez un peu ce qui se passe dans les autres pays où Advance opère, est-ce que vous pensez par exemple que ce type de crédit, on parle des crédits de groupe, c'est-à-dire le crédit solidaire, est-ce que ça pourrait réellement marcher en Tunisie ou est-ce que ça a déjà marché avec Advance en Tunisie? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que le crédit individuel à travers votre institution pour un micro-projet est bien plus avantagé ou est bien plus demandé que les crédits solidaires ou bien c'est l'inverse? Alors jusqu'à présent, effectivement, à Tunis, le crédit individuel est notre crédit phare. Le crédit solidaire cible une population un peu moins nombreuse et assez spécifique. On pense qu'à Tunis, particulièrement, les entrepreneurs ont plus la capacité de ramener des garanties et particulièrement des garants salariés, puisque le tissu de salariat à Tunis est quand même développé. Maintenant, cette gamme de produits, elle est aussi destinée à être offerte dans d'autres gouvernorats et d'autres zones. Et on imagine en tout cas que dans des zones plus reculées de Tunisie, les entrepreneurs auront plus de difficultés à apporter des garanties formelles type garant salarié. Et dans ce cas-là, la garantie solidaire sera plus forte. On voit aussi en Tunisie ou ailleurs que la solidarité en général est plus forte dans des zones plus petites, dans des villes plus petites, où le tissu social, je dirais, est un peu plus connecté. Donc c'est ce qu'on se demande, est-ce que réellement les gens, financièrement parlant, ils s'engagent avec d'autres personnes qui sont dans la famille ou ses amis pour des projets pareils? Oui. Enfin, nous, on a notre crédit solidaire, on a quasiment aucun problème sur les remboursements. Aussi parce que le crédit solidaire, il est sur des montants qui sont relativement limités. C'est-à-dire que la solidarité a une limite aussi financière. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer un crédit solidaire pour des montants de 20 000 dinars. Dans ce cas-là, la solidarité ne fonctionnera plus puisqu'on est sur des montants d'échéance et de remboursement qui sont trop importants. اكسلون. ان توكا هذه كانت بدايه البرنامج نتاعنا. باش نكملوا ونحكيوا اكثر على ديتاي سورتو كومون بينيفيسيي دي بروغرام دادفانس تونيزي، كيفاش نجموا نفهموا اكثر شنو اللي قاعدين يعملوا فيه، شنو هي الحاجه اللي ممكن تنجم تهمكم انتم العباد تسمع فينا كو سوا او نيفو دو اون فا دير دو لا كونتريبيسيون دو سوبور فينانسي ولا لاكومبانيمون. اقعدوا معنا باش نكملوا بعد الفاصل. ستارت اب. نرجع معكم مستمعين اكسبريس اف ام، انتم اللي تسمعوا فينا اليوم في الاميسيون تاعنا ستارت اب. بالنسبه للعباد اللي مازالت كي خلطت علينا تو، قاعدين نحكيو مع ادفانس تونيزي. سي لي انفيتي نتاعنا اللي جاوا معنا اليوم مسيو غايل بريو لو ديريكتور جينيرال d'Advance Tunisie ومسيو عدنان غالبي لو ديريكتور دو لاجونس اريانا في Advance Tunisie. Donc après avoir fait les présentations en fait نحبوا نعرفوا اكثر surtout البروسيسوس الكامل اللي تعدى به الشخص وقت اللي il est intéressé. Avant tout, avant de passer à ça, il y a une question qui semble importante ou qui est en fait assez partagée dans pas mal de communautés de jeunes. Est-ce que lorsqu'on parle de microfinance, est-ce qu'on doit être obligatoirement, ou bien est-ce qu'on doit vivre obligatoirement dans un quartier populaire, ou bien dans une région délaissée, ou bien dans un, on va dire, venir d'une certaine classe moyenne, d'une certaine classe sociale, pour pouvoir participer, ou bien pour pouvoir soumettre une idée à une institution de microfinance. Est-ce que c'est le cas ou pas? Alors pas du tout. Effectivement, enfin nous, venant de l'étranger, la première surprise qu'on a eue, c'est que les discussions qu'on avait avec certaines personnes en Tunisie nous présentaient un petit peu la Tunisie séparée, avec au niveau régional et aussi au niveau de Tunis, des quartiers défavorisés qui auraient besoin de microfinance et d'autres quartiers qui n'en auraient pas besoin.
Donc à Tunis, on va parler des quartiers ouest, de cité Heita Damen, Intilaka, Douarlicher, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que des besoins en microfinance, ils sont partout. Voilà. Ils sont au centre-ville, ils sont à la Marsa qu'on présente comme un quartier. La principauté. Voilà. Effectivement, il y a des zones résidentielles riches, mais il y a des petits commerçants, il y a des petits artisans. Et alors, notre première agence était à Cité Ntilaka, parce que c'est quand même les zones de forte concentration populaire, de forte concentration de micro-entrepreneurs. Mais aujourd'hui, on a ouvert donc une agence à l'Ariana et une autre à Place de Barcelone, qui nous permettent de couvrir tout le Grand Tunis. Parce que tout le Grand Tunis a des besoins en microfinance. C'est quoi la limite de votre axe en fait? Vous allez jusqu'à 30 km, 50 comment ça se passe? Ou bien vous êtes... Par exemple, si quelqu'un vient de Mégrine. Il appartient à l'agence de Place Barcelone. Place Barcelone, d'accord. Donc ça couvre assez le Grand Tunis. Voilà, donc on essaye on y allait petit à petit. Donc pour revenir un petit peu sur l'historique, on a ouvert le 13 mars. On est arrivé en Tunisie en septembre 2014. On a ouvert en mars 2015. Donc déjà, c'est notre première... grande réussite, on est la nouvelle institution qui allait le plus rapidement, qui a réussi en moins de 6 mois à ouvrir une première agence avec tous les systèmes, toutes les personnes en place, formées. On a ouvert à Cité Ntilaka, on a couvert une partie du Grand Tunis et ensuite on a ouvert une deuxième agence Place de Barcelone, une troisième à l'Ariana qui nous permet de tout couvrir. Aujourd'hui, on est même en train de faire de l'exploration pour aller encore plus loin. Par exemple, Annen de l'agence d'Ariana commence à cibler Bizerte. Qui nous permet de voir les besoins et commencer à servir des clients à Bizerte. Pourquoi ? Parce que finalement, à Tunis, le réseau de transport est relativement bon. Et pour nos clients, venir à l'agence, finalement, c'est 2 fois. C'est une fois pour faire une demande de crédit et une fois pour faire son décaissement. Tout le reste du process que peut-être Annen va décrire plus en détail, c'est nos chargés de crédit qui sont chez l'entrepreneur, dans son activité, pour travailler, le suivre, l'appuyer, l'étudier. Et ensuite, tout ce qui est flux de remboursement se passe via notre partenaire bancaire Amen Bank. Donc, par exemple, des clients qui seraient à Bizerte n'auront pas besoin de se déplacer dans nos agences à Tunis, mais pourront rembourser leur crédit dans une ou toutes les agences de l'Amen Bank à Bizerte. réellement سي عدنان كيفاش انا عندي لو نيسيسير عندي مشروع صغير نخدم فيه بشويه بديت فيه سمعت ادفانس نحب نشارك نحب ناخذ كريدي افيك اكس مونطون اللي هو كيفاش تبدا بيه الحكايه مشيت لاجونس مرحبا سي سا وي سي سا دونك البروسيس سي تري سامبل فو جوست سو بريزونتي واحده من لي اجونس نتاعنا لا il y a une demande à remplir دونك باش نتعرفوا عليه شويه باش نفهموا شنو الاكتيفيتي نتاعو ثم اوراق باش يوفرهم لنا حسب الخدمه نتاعو حسب الدوموند نتاع الكريدي نتاعو الاوراق سهلين برشا ما فيهم حتى شيء نسخه من بطاقه تعريف نسخه من باتين كان فما ما فماش مش مشكله ورقه ماء ولا ضوء معناتها حاجات سامبل عند الناس الكل موجوده. Est-ce que c'est la personne qui l'accueille en premier qui va évaluer le dossier ou bien c'est juste une personne qui accueille pour traiter le dossier théoriquement parlant et après il y a une autre évaluation? لا نحن نخدموا على 2 étapes. ثم l'étape الاولانيه اللي هي الدوموند دونك جوست باش يلقى شكون يتلاها بيه ويقبل عليه الدوموند ويفسر له الاوراق اللازمه يوفرهم ومن بعد يتعدى دوسيه من عند الشخص هذاك للشخص الثاني اللي هو الشارجي كريدي اللي باش يتلهى بيه باش يكلموا بالتليفون ويسأله هو وين ويعطيه الادريسه يتقابل هو وياه يمشي له سور بلاس يعملوا اون فيزيت يشوف الاكتيفيتي نتاعو شنو هي امورها اسكو موجوده مش موجوده شنو ناقصها يفهم بالضبط شنو الخدمه يفهم بالحق زاد قداش ناقصوا فلوس السيد معناها بالضبط خاطر اكزاكتومون على خاطر ساعات عباد تاخذ بزايد تنجم تضر رويحها معناتها نحن دونك حاجه من حاجات دورنا ان نفهموا البزوان بالضبط قداش ونعطيوه الحاجه اللي يستحقها حاجه اخرى نحن نخدموا المونطون اللي معناتها معناش الفورمولا نتاع السيكل معناتها ساعات حد يطلب 20,000 دينار ياخذهم من الاول ما عنديش مشكله معناتها فهمت التريتمون يقعد كله مع بعضه كان جور ماكسيموم بين صبان الدوموند واخذين الشيك ديكاسمون يرجع قلت لك نرجع للفيزيت يعمل معها الفيزيت يفهم الاكتيفيتي نتاعو شنو يجم حتى ينصحوا وقتها معناتها ثم حاجات ما يعرفوهاش العباد نحن نعرفوها نجموا نوريوها لهم نجموا نعملوا راي مع بعضنا نجموا ناخذوا دي ريفيرونس خدمنا عليهم قبل ونقولوا له كان تعمل هكا وتعمل هكا دونك نجموا نبدلوا له حتى البزوان نتاعو اللي هو ظهر له من الاول كان ستوك برك يجم يكون ستوك انفستيسمون يرجع السيد هذاك اللي هو شارجي كريدي البيرو يخدم له دوسيه نهارين 3 ايام ماكسيموم يتعدى على الكوميتي ثم كوميتي في كل اجونس انت والمونطون
وبعد الكوميتي هذيك نوافقوا له ان شاء الله السيد نكلموه بالتليفون يجي يهز شيكو. مي اون اوكان كا هنا ما نحكيو على بلان دافير كيما يصير دون دون اون ستركتور دون اون بي ام او ولا ستارت اب واحد. فماش حاجه اسمها بلان دافير. لا ما فما حتى شيء. فما حاجتكم عبد اللي فاهم روحه فاش قاعد يعمل. اكزاكتومون. دونك سي ان بلان دافير في وسط عبد. بالضبط. نحن ما نمشيوش برشا بالوراق، نمنوا بالعباد اكثر، ونمنوا اللي الخدمه والاكتيفيتي اللي يعمل فيها هو تنجح ما تنجحش، عندها ما تزيد، عندنا ما نزيدوا فيها ولا ما عندناش، نجم تتبدل. بور دوني دي زيكزامبل، ثم عباد جاونا كانوا صغار وكبروا وعملوا حاجات معناتها تبارك الله مصلي يعني بيه في كلكو موا تقلبت حياته السيد معناتها جوست خاطروا عنده مخ، ولقى شكون وقف معاه اللي هي ادفانس تونيزي. ثم شكون مثلا عنده بريسينغ ليبوك صغيره ويحب يصلحها ويرممها، دونك اعطيناه ونصحناه بحاجات اخرى وعاوناه شويه، قدها وكل شيء. تويكا تبارك الله حل الثانيه ويخمم باش حل الثالثه يحب يعمل اون شين دو بريسينغ. فما شكون جانا مثلا لوير دو فواتور بحذاه تيران، جابنا على حاجه شويه نصحناه نحن بالتيران هذاك كان ياخذه ولا يكريه ويعملوا بارك نتاعو ويقدوا ويصلحوا ويرتاح من المصروف الزايد نتاع حتى نكرهبوا في بلايص اخرى وغسلانهم وكل شيء ولا يعمل فيه كل شيء سور بلاس. رجع لنا زاد تبارك الله وحل دوزيام بوان دو فونت واحد اخر في الحمامات. معناتها اللي يستحق ياخذ ونحن اوني لا معناتها pour aider les gens. Donc réellement ça génère de l'impact. Réellement il y a des gens en fait qui sauvent entre guillemets leur vie à travers ça. Oui exactement. L'impact est معناتها direct ورابيد على الاخر وكلير معناتها سي معناتها on n'attend pas beaucoup باش pour voir l'impact نتاع الكريدي نتاع ادفانس. وحاجه اخرى الكريدي نتاع ادفانس يمشي لبلاصتو معناتها اللي يستحقوا ياخذوا وسي سا معناتها ان شاء الله واضح. Ce qui est important, c'est vraiment de changer cette mentalité. العباد يوصل الميكروفينانس ولا لي ميكرو بروجي بنظره نتاع خاطرو ما عندوش هذاك لازم يعمل ميكرو بروجي. On va détailler la chose un peu plus بعد الاخبار. اقعدوا معنا مستمعين اكسبريس اف ام، نرجع لكم بعد الفلاش انفو. ستارت اب. نرجع معكم مستمعين اكسبريس اف ام، انتم اللي تتبعوا فينا ولا اللي خلطوا علينا تو باش نكملوا الحلقه نتاعنا مع ادفانس تونيزي، مع لي بروغرام دادفانس تونيزي باش قاعدين يعملوا بالضبط، وين وصلوا هما بالضبط، شنو هو الامباكت نتاعهم. دونك بالنسبه للعباد اللي راتات البروميير بارتي دو ليميسيون بيان سور تلقاو كالعاده لو بودكاست نتاع ستارت اب في الروبريك ايميسيون، تلقاو التسجيل الكل. معنا مسيو غايل ديريكتور جينيرال دادفانس تونيزي، ومسيو عدنان Galbi, le directeur de l'agence d'Ariana Fi Advance Tunisie. Je reviens vers vous, monsieur Gaël. On a parlé un peu en fait de ce qui est établi actuellement à travers le réseau d'Advance Tunisie. Comment ça se passe pour l'expansion du programme, surtout quand on l'a déjà énoncé. Il y a toujours une demande en Tunisie, ce n'est pas vraiment relié, ce n'est pas toujours relié au quartier populaire, c'est-à-dire la demande existe un peu partout, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des organismes comme Advance aujourd'hui qui viennent opérer sur le marché tunisien. Est-ce qu'il y a un plan en place? Est-ce qu'il y a une ambition claire sur le très long terme? Pour l'année à venir, est-ce qu'il y a déjà des ouvertures de nouvelles agences? Comment ça se passe? Ok, bah je vais déjà vous présenter un petit peu les résultats après un peu moins d'une année d'activité. Hein, donc comme je l'ai mentionné, on est arrivé en Tunisie en septembre 2014. En moins de 6 mois, on a recruté, formé, ouvert une première agence donc le 13 mars 2015. Donc à fin d'année 2015, les résultats sont meilleurs que prévu. Hein, donc on a vraiment une réponse du marché et des besoins qui était plus important que ce qu'on avait prévu. Donc en 9 mois d'activité en 2015, on a décaissé plus de 1300 crédits. Et donc suivi nos entrepreneurs pour un montant d'encours de crédit de plus de 4,5 millions de dinars. Est-ce que ça correspond à l'ambition d'Advance Tunisie qui a été établie au début? Est-ce que vous êtes satisfait avec ce chiffre-là, plus ou moins? C'est mieux que ce qu'on avait prévu. On a prévu d'ouvrir 2 agences, on en a ouvert 3. On avait prévu à peu près un encours de crédit de 4 millions et on est à plus de 4,6 millions. Quelle a été on va dire, la période ou bien l'étape la plus difficile dans tout ça? Est-ce que c'était plus les 6 premiers mois avant l'ouverture de l'agence, ou bien est-ce que c'était les premiers contacts avec la communauté, ou est-ce que c'était plus la période où on commence à chercher on va dire, à encaisser un peu les crédits qui ont été octroyés aux personnes? Selon vous, hein?
Il n'y a pas eu vraiment d'étape difficile. Je pense que pourquoi ça s'est bien passé et comme prévu, c'est qu'on a quand même une forte expérience. C'est la 8e start-up, puisque le groupe Advance crée des structures dans différents pays. Moi, personnellement, c'est la 3e start-up que je crée pour le groupe Advance. Donc on connaît les risques, on connaît les problématiques réglementaires, l'obtention d'un agrément, les problématiques logistiques, les problématiques de ressources humaines. Et donc tout ça est intégré et c'est pour ça qu'en moins de 6 mois, on est capable d'ouvrir une filiale avec des gens encadrés, formés. Et donc comme la réponse du marché était très positive, finalement il y a une dynamique très positive qui s'est passée en 2015. Donc je dois avouer qu'il n'y a pas vraiment d'éléments négatifs pour l'année 2015. Quel serait alors l'avantage de la Tunisie par rapport à d'autres pays de l'Afrique subsaharienne où Advance est en train d'opérer? Alors, les avantages, s'il y aurait un avantage par exemple. Les avantages en termes de chef d'entreprise, c'est quand même le niveau de structuration, d'équipement. Il faut se rendre compte que voilà, quand on travaille au Congo, on n'a pas d'électricité. Ah, quand même. Et parfois, donc il faut avoir des générateurs, ça génère des coûts. D'accord. Il faut avoir des systèmes d'interconnexion entre agences, puisqu'aujourd'hui, nous, on a des systèmes d'information qui sont l'équivalent des systèmes bancaires. Oui. Les gens ne se rendent peut-être pas compte que la microfinance, finalement, c'est un professionnalisme, une qualité de service, un niveau d'exigence qui est proche de celui des banques. Donc on a besoin d'avoir des systèmes d'information opérationnels avec des connexions entre les agences pour avoir l'accès à l'information en temps réel. On a aujourd'hui tous nos chargés de crédit qui sont équipés de smartphones qui peuvent obtenir l'information sur leurs clients avec une base de données de CRM de leur clientèle, de leurs prospects. Ils peuvent suivre en direct les remboursements ou les non-remboursements de leurs clients. Donc tout ça en Tunisie est facilité par un niveau d'infrastructure qui est incomparable avec celui des pays d'Afrique subsaharienne. Donc je dirais quand même qu'en termes de chef d'entreprise pour créer une structure, c'est ça le principal avantage. Voilà. سي عدنان انت اللي اكثر تخدم سور لو تيران واللي تقابل في العباد اللي تاخذ في الكريديات هذوما واللي قاعد تكبر في المشاريع نتاعها. ديجا تنجمش تقول لنا العباد كي تجيكم من الاول تحسوها كلي يا انورمون دو بون فولونتي مالغري الكونتكست اللي عايشين فيه توا خاطر نصور عباد كي تجيكم راهو سيكو عندها ديفيكولتي والا سي تسكرت عليها الدنيا جمله. دونك اسكو vous arrivez à en fait انكم تفوتوا l'étape الاولى فيسع في الكونتاكت والا vous prenez pas mal de temps en fait à sensibiliser العباد ديجا هذه حاجه. وين سورتو لاكتيفي اكثر الفلوس ماشي شنو هي لاكتيفيتي فار اللي العباد قاعده تنفستي فيها وتكبر فيها à travers les programmes d'Advance Tunisie bien sûr. Pour le contact تاع كليوناتنا il y a deux types de contact. ثم لي كليون اللي نحن نمشيو نشوفوهم معناتها بروسبكسيون كيلكو سورت نخرجوا لهم باش نوصلوا لهم الميساج نتاعنا يخرجوا لهم لي شارجي كريدي يدق عليهم البيبان ويقول لهم احنا شكون شنو نجموا نعملوا. بون اغلبيه العباد من الاول ما تفهمكش كلير سورتو فيها فلوس يخافوا معناتها اكزاكتومون وي دونك يبدا جابد روحه شوي مي كيل سويفي تحكي مع دقيقه دقيقتين درج تفسر له نحن شنو وشنو نجموا نعملوا معاه وشنو يجم يصير له عادة فيسا يجي معك. بالنسبة للدوزيام تيب دو كونتاكت هما العباد اللي يجيو وحدهم لي دوموند سبونتانية معناتها اللي يجيك وحده لاجونس اللي هو عادة عنده شكون قريب له ولا حد يعرفه ولا قال معناتها البوشة وراي وصلت له دونك وصلوا ولا راه المعلومة في الانترنت خاطر ما دابو جاك سيكو يعرفوا مو لو كونتاكت اكزاكتومون ولا راه المعلومة في الانترنت ولا نعملوا دي بوب وكل شيء. دونك هذيك اسهل برشا هو جاي غاديك باش فهم الحكاية شنو. اما ما يجيكم له يقول لكم كيفاش تعطيوني فلوس والا نحب نفهم اكثر شنو اللي قاعد اكثر يجيكم معنا تعطيني فلوس تو ولا لا لا مش تو الفلوس مي بليتو اللي جاي يحب يحسن معناتها عنده اكتيفيتي يحب يقدها ويحب يفهم كيفاش نحن نجموا نعاونوه معناتها بالفلوس فهمت. ثم شكون يجي على الفلوس بركه وثم شكون يجي على الفلوس ويجي على السافوار نتاعنا زاد ثم يحب شكون نعاونوه بفكره بفازه معناتها في حاجه هكايا فهمت. اما الاغلبيه العباد كي تجي فاهمه معناتها هما يجيو ونحن نمشيو لهم من بعد معناتها حتى اللي يجي وحده نمشيو نطلعوا عليه معناتها فهمت. وبالنسبه للزاكتيفيتي اللي اكثر مثلا الاكتيفيتي البلو فينانسيي هما شنو هما عندنا ان كلاسمون نحن مثلا في الكلاسمون الاولاني هو كل ما هو فونت اليمونتاسيون بواسون ويبيسري يخدموا معنا برشا. عندنا كل ما هو فونت فيتمون شوسور عندنا كل ما هو برودكسيون نحكيو على حوانت هنا مش نحكيو على فريب مثلا لا حتى الفريب موجود حتى الفريب موجود حتى الفريب موجود حتى المراه اللي تبيع في دارها في الحوايج تخدم معنا زاد تجي تاخذ عندنا البرودكسيون كل ما هو كوتيريي وطايور وكل شيء. من بعد نلقاو الفونت نتاع لي فروي والليغو الخضاره معناتها بعد نلقاو الفريب
بلي سمحني بالنسبه للخضار يجي لكم انتم باش يطالب مع ان سارتان سوتيان فينونسي غير مو علاش على خاطر الاكتيفيتي نتاعو ما مشاتش ان سارتان مومون ولا خاطر همل شويه المشروع نتاعو ولا علاش بالضبط؟ لا مثلا اغلبيه مشكله الخضاره انهم يحبوا على فوند رولمون يخدم اما ما يلزمش يقدم على خاطر يشري ويبيع في ساعه معناتها الروتاسيون في ساعه نتاع ستوك ما يخلطش باش يفضل الفلوس تدخل تصرف يشري يبيع اليوم يشري بها غدوه معناتها يحب يتعدى من باليه لباليه تلقى حانوت واشترها بركه يستعمل فيه واشترى الاخر ماهوش مستعمل ولا خاطر ما عندوش لي فون باش يكبر فيه عنده الخضره يحب يزيد الغله عنده الغله يحب يزيد ديزارتيكل اخرين اسكو غيرمون امباكت بالنسبه لهذا معناتها تحسوهم معناتها اون فوا يتعدى الباليه هذاك معناتها تبدل الاكتيفيتي نتاعهم تتبدل ثم شكون يجي مثلا يحب يولي دوارج نتاع خضره فهمت هو خضار ويحب ياخذ كاميونه باش يولي يخرج ويدور تبدل بيان سور تبدل وتشوفها في ساعه تبدلت معناتها فهمت كي ترجع له بعد شهرين تفقدوا تبارك الله معناتها كل شيء يتبدل فهمت واضح دونك عندنا الفريب عندنا لي ريستورون ولي فاست فود يخدموا معنا برشا لي صالون دو بوتي عندنا لي كافي وصالون دو تي وعندنا زاد كل ما هو بولونجري باتيسري تويك عندنا بروفيل جديد تاع كليونات الكل ما هو كوميرس الكترونيك وبورتاي وواحد زاد نفينونسيوهم جماعه عنده ان بورتاي دانفورماسيون سور ويب على شلي تقول انت معناها اي ثم شكون يبيع اترافير الانترنت معناتها يخدم باللي ديل واحد دونك يجي يحب يشري ماتريال انفورماتيك يحب ياخذ بيرو يحب زاد كيف نعطيهم معناتها اون اوفير ا تو فهمت دونك réellement la base principale du travail c'est les petits commerçants du coin un peu entre les épiciers, tous ces commerçants qui vendent du prêt-à-porter ou bien le fripe. On va en parler un peu des petits cafés, des salons de thé, des fast-food. Donc, principalement, c'est les commerces de proximité, on va dire. On va dire ça, oui. Les commerces, on a les ateliers, on a برشا, les artisans, يخدموا معنا برشا. تلقاه يصنع في الجلد ولا تلقاها امرأة في دارها ولا حتى عندها اتوليه تصنع في التكستيل وتكسبورتي معناتها تبعث لبرا. تحب تشري ماتريال ثم خاطر احنا قلت لك انا تو تيب دو كريدي عندنا كل ما هو ستوك وانفستيسمون ثم شكون يجي يشري ماكينه يحب ياخذ تراسور باش يولي يطبع ويخرج ثم شكون يحب على ماكينه باش تعملوا ترانسفورماسيون تاع الالومنيوم باش تقص له ولا حاجه دونك نحكي لك انا على الكلاسمون مي ثم دوتر اكتيفيتي معناتها نخدموا كل ما هو سيرفيس عندنا لي فونت وعندنا البرودكسيون زاد ثم شكون جاب معمل صغير تبارك الله ولا معمل كبير تويك ولا يخدم في العبيد معاه واضح وفما روتور بالنسبه مثلا كان تعطيو لواحد مره اسكو vous pouvez le financer une deuxième fois une troisième fois bien sûr عندنا بليزيور سيكل اللي ياخذ المره الاولى والثانيه والثالثه وحتى jusqu'à l'infini معناتها Prenons l'exemple d'une personne en fait qui a eu un crédit à travers Advance Tunisie. Elle a pu le rembourser, dans les délais tout est normal, mais en fait elle n'a pas pu passer un deuxième niveau dans son business, dans son petit commerce, dans l'activité commerciale qu'elle a. Est-ce que vous la financez toujours? C'est-à-dire est-ce que le critère de financement pour la deuxième ou troisième fois c'est que vous avez remboursé ou bien c'est que vous vous êtes monté en niveau? Je dirais évidemment il y a le mot remboursement, mais il y a également l'utilisation du crédit. Nous, on est très vigilants sur l'utilisation du crédit pour éviter des détournements à des fins pour d'autres fins. Voilà, pour d'autres fins, de consommation ou d'équipement, de télévision, etc. Donc, on est très vigilants là-dessus. Maintenant, il faut quand même réaliser que, voilà, parfois il y a des difficultés, parfois il y a une utilisation partielle. Donc, mais les deux critères sont pris en compte. Ce n'est pas seulement le critère la personne a bien remboursé, donc on lui renouvelle son crédit, mais de toute façon, on refait systématiquement une nouvelle analyse complète de l'activité. Tout au long du crédit, on fait des visites régulières, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, pour voir le suivi de l'activité. Donc on a une connaissance qui est permanente, on va dire, de nos clients, qui nous permettent de savoir si c'est intéressant pour lui et pour nous de renouveler. Est-ce que l'objectif principal pour vous serait de monter en niveau chez ces entreprises, c'est-à-dire ils commencent à un niveau une micro-entreprise, pour que ça devienne des PME? Est-ce que c'est ça l'objectif ou bien de maintenir un tissu de petits commerces qui est assez large? Ça dépend, parce qu'il y a des personnes qui viennent vous voir et je ne pense pas qu'ils ont tous envie d'agrandir énormément le projet. Ils aimeraient bien, dire, c'est clair, monter un peu au niveau, mais peut-être que ça sera un peu lourd pour eux. Ou bien, est-ce que c'est votre ambition réellement de partir d'un niveau à un autre jusqu'à ce que cette personne-là, elle part sur d'autres lignes d'activité pour que ça devienne réellement une PME? L'objectif c'est plutôt l'objectif نتاعنا باش نكبروا مع كليوناتنا en quelque sorte. Déjà devise نتاعنا نحن مع ادفانس المشاريع الصغرى عندها الحق تكبر. دونك هذا السلوغان نتاعنا.
دونك العباد تفهم هذا من الاول، تفهم هذا من الاول. نحن الحاجه الزايده اللي عندنا ان ابار نعطيو الفلوس نتبعوا كليوناتنا، نكادريوهم، نوريهم مثلا نعملوا لهم بتيت فورماسيون كل ما هو ايديوكاسيون فينانسيير، كومون جيري سون بودجي، كومون ايبارني، الجيستيون دي ديت، ايفيتي لو سورونديتمون. نوريهم حاجات ما يجموا ما يعرفوهمش هما، ما زاد نحاولوا نلزوهم باش يوليوا يدخلوا في الكادر جوريديك اللي ما عندوش باتونت يولي عنده اون باتونت، يطلع ريجستر دو كوميرس بور باسي من ميكرو انتربرونور للبي ام او. وكان تعدى من ليتاب هذيك ليتاب اللي من بعدها الناس كلها باش تكون رابحه، نحن وهما، هو زاد كيف اموره باش تتحسن ويدخل في النظام معناتها نتاع المنظومه الاقتصاديه في تونس، وكيك الناس كلها تكبر مع بعضها. واضح. Donc, Monsieur Gaël, l'ambition d'Advance Tunisie, où est-ce qu'on va réellement? Donc, que ce soit en termes d'expansion ou bien en termes stratégiques, c'est-à-dire est-ce que vous aimez le potentiel de la Tunisie, est-ce que vous allez investir plus? Lorsque je dis investir plus, pas forcément financièrement parlant, mais en termes d'efforts stratégiques, d'efforts opérationnels. Donc, est-ce que avec les résultats que vous avez eus, vous avez vraiment envie d'aller vers l'avant encore plus? Bien évidemment, sur des objectifs à court terme, on va dire en 2016, on prévoit d'ouvrir 2 nouvelles agences en dehors de Tunis. Donc la première, ce sera à Sousse, en avril-mai. Et une deuxième qu'on est en train dont la localisation était encore à valider. On est en train de faire une étude de marché complémentaire pour voir un petit peu l'offre et la demande et les besoins dans les différents gouvernorats. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va sortir de Tunis et aller couvrir petit à petit la majorité. Vous serez les premiers à Sousse? Je n'ai aucune idée, je demande. On sera les premiers nouveaux entrants. D'accord. Et en termes stratégiques, est-ce que vous allez diversifier encore votre offre ou bien est-ce que vous allez travailler avec de nouveaux partenaires? Est-ce qu'il y a une réflexion dans ce sens ou pas? Voilà, donc en 2016, le but c'est un petit peu de développer déjà ce qu'on fait aujourd'hui dans d'autres villes. Donc à la fin 2016, on sera à plus de 150 employés. Il faut voir aussi. C'est quand même une grande structure. Oui, c'est une grosse structure. On recrute avec une moyenne d'âge qui doit être de 27-28 ans. Donc on recrute quasiment que des jeunes diplômés. 80% c'est des jeunes diplômés qu'on forme à nos méthodologies, aux bonnes pratiques de la microfinance. Donc en 2016, le but c'est d'avoir cette croissance par cette je dirais diversification géographique. Et ensuite, à plus long terme, d'ici 4 ou 5 ans, l'objectif c'est plus de 20 000 clients en Tunisie. Donc là, ça va se faire par le développement géographique, mais également par une diversification des produits. Donc dans un premier temps, on cible depuis en 2015 et en 2016 le secteur urbain, le petit commerçant, comme on l'a vu, comme l'a décrit Adnen, les artisans, les petits services de proximité. Et d'ici les années futures, on va diversifier, aller voir le secteur agricole et pouvoir couvrir vraiment tous les besoins qu'il y a en Tunisie. Les chiffres sont assez marquants sur le marché tunisien. Quand on discute avec certaines personnes, on a l'impression que finalement la plupart des Tunisiens utilisent les services financiers. Les chiffres d'une dernière étude de la Banque mondiale sur l'inclusion financière sont très criants. Oui. On a seulement 35% des Tunisiens qu'on considère comme inclus financièrement. C'est-à-dire qu'ils ont une utilisation même partielle des services bancaires. Ils ont une trace quelque part dans le circuit bancaire. Mais seulement 35%. On a seulement 25% des Tunisiens qui ont vraiment une utilisation complète avec des services, des comptes bancaires, des prêts bancaires et des services de paiement. Donc on va dire qu'il y a 75% des Tunisiens qui sont mal servis ou pas servis du tout par les banques. Donc l'objectif aussi pour nous, c'est de voir les opportunités de la microfinance, et là je parle pour Advance mais pour d'autres acteurs, comment les institutions de microfinance vont s'intégrer dans le développement du secteur financier et pouvoir répondre à ces manquements criants. Donc 75% des Tunisiens ont des services qui sont pas satisfaits aujourd'hui. Ça veut dire dans le futur voir le service à des entreprises un peu plus grandes. Donc ça veut dire le plafond de crédit de 20 000 dinars devrait peut-être être augmenté pour qu'on puisse soutenir la croissance de nos entrepreneurs. Vous posiez la question, est-ce qu'on est là pour que tout le monde devienne des PME? Évidemment, ce ne sera pas le cas. Le petit kiosque du quartier restera peut-être son kiosque et on est là pour le sécuriser ses revenus et appuyer son activité. Mais certains vont vouloir grandir et nous, aujourd'hui, on n'aura pas la capacité de les suivre à plus long terme. Ensuite, il y a la problématique de l'épargne qui aujourd'hui, on a 80% des Tunisiens, d'après cette étude, qui sont intéressés par la micro-épargne. Aujourd'hui, les banques ne servent pas ce segment-là. La Poste
offre en partie une réponse à ça, mais en tout cas les institutions de microfinance aussi, à moyen terme, seraient intéressées de pouvoir servir et offrir des services de micro-épargne, puisque nous sommes en contact avec ces populations, on connaît leur activité, on connaît leurs besoins, et on est dans la capacité de leur offrir ce type de service. Donc voilà un peu une perspective à plus long terme de diversification à la fois sur le crédit, mais sur d'autres services, l'épargne, des moyens de paiement innovants, du mobile banking, de la banque mobile, des choses comme ça. Ça peut se transformer en tout cas au fil des années. De la micro-assurance, qui sont aussi des services que l'on peut offrir. Donc voilà un peu une perspective à plus long terme d'ici les prochaines années. داكور سي عدنان بالنسبه للعباد اللي تحب تشوفكم تحب تحكي معاكم وين يلقاوكم كيفاش يكلموكم بالضبط؟ باهي لي كوردوني نتاعنا اللي يحب يقابلنا مرحبا به. عندنا 3 فروع، عندنا فرع ادفانس في حي الانطلاق ايوه اللي هو في طريق المليله على مستوى محطه نهايه الخط رقم المترو رقم 5. ايوه فما بلاكه كبيره ظاهره كيلكو بار البنيه كبيره، واحنا عندنا كولور تاع الشارت نتاعنا ظاهره بنيتنا ديما خضراء لونها، دونك ما تنجمش معناتها تفلتها. باهي حتى بزهره راها معناها هذا الناس الكل تعرفها، جوست مقابله محطه التيرمينوس نتاع السان. وثم لاجونس الثانيه اللي هي في بلاس باستور ساحه برشلونه. ايوه جوست بعد محطه الكيران في البريمير ايتاج بلاصه المقابل ظاهره دونك. واضح. وثم لاجونس الثالثه نتاع ريانا اللي هي في شارع سيدي جبالي جوست بحذا مقرو القديم ماكسي مقرو القديم. ولا كل العباد اللي تعرف مقرو القديم دونك اريانا القديمه اون فادي اريانا القديمه اريانا القديم. دونك غادي يلقاو لي زاجون نتاعكم، غادي يلقاو شكون يتلهى بهم، وان شاء الله شكون يفرح بهم ويسهل لهم، وقلت ربي نقدموا مع بعضنا الناس الكل. واضح. En tout cas, je vous remercie monsieur Gaël et monsieur Adnan d'avoir été parmi nous pendant un samedi matin. Je sais que c'est pas toujours évident pour tout le monde. Je vous remercie pour toutes les explications. Je vous remercie pour la clarté de l'information concernant Advance Tunisie et tout ce que vous avez fait. Je pense que aussi vous avez une page Facebook Advance Tunisie, c'est ça? Oui, tout à fait. Pareil. Donc Advance Tunisie, ADVANS اسباس تونيزي. تنجموا تلقاو معلومات الكل. انتم اللي سمعتونا اليوم نشكروكم، كانكم زلتوا كان قمتوا في عقلكم يسالش فما حتى مشكله. نتمنى لكم ان تري تري بون ويكاند، واقعدوا واسمعونا على 103.6 في تونس، 104 في صفاقس، ولا www.radioexpressfm.com، وتلقاو البودكاست نتاع البرنامج في السيت من بعد. À très bientôt, à la semaine prochaine. Startup en partenariat avec Total. Total, committed to better energy. Start-up.